मेला देखा पहुंची जाइली ना मो मेला देखिबार इच्छा संपूर्ण हेले मो सुंदर मुहटा को मुटिके देखे केमिति देखा जाउछि। अरे वाह मु तो बहुत सुंदर देखा जाउछि। मु बहुत सुंदर देखा जाउछि। अरे तमे किए? अरे तमे किए? प्रथम तुमर परिचय दियो तुमे किए? मो परिचय मो हेउची ए प्रतापगढ़र महारानी पद्मिनी। कहले तुम पद्मिनी? हाँ मते भूल बुझिबनी। हाँ कहू ना मते भूल बुझिबनी तुमर परिचय मागी देली काहे कि ना मते अबर चिन्ना चिन्ना परि लागिले जेमिति कि मो पिला दिनर साथी को मो आखि सामने रे देखुची एबे वर्तमान बोली सेति पई मो तुमको परिचय मागी देली। ओ ताली सिमिति ताहिले तो मो परिचय जानिल एबे तुम्हारी परिचय दियो। मोर परिचय जानी कि तुम कौन करिवो? मो परिचय देली हेले तुम्हारी परिचय निहाती जरूरी। मु गोटे चाचाबर ना मोर ठिकाना अछि ना मोर परिचय। अरे तुम परिचय न दिली नाही तुम ना तो कहि पारिबो? मो ना हेउची प्रताप। अरे तुमे सेई बिरु चा सागरे आमे छोटा बेली खेलुथिलु। हाँ मु सेई बिरु जहाँ संगरे तुम छोट बेले खेलुथिलो। हाँ मु सेई बिरु जहाँ को तुम विवाह करबा पई प्रतिश्रुति दैथिलो। हाँ मु सेई बिरु जहाँ संगरे तुम प्रेम संपर्क रखिथिलो। हेले बिरु से सब होची पुरुना कथा। तुम पई सेटा पुरुना दिन कथा हेई पारे किंतु मु सेई पुरुना दिन टु ही मु तुमको भलो पाई आछिलो। हेले बिरु मु तो वर्तमान विवाहिता। मु सेटा पचारे तुमको तुमे भेलो मोर प्रेमिक मु एमिति रास्ता को चली जाई जे आउ कहनी सेई रास्ता रु फेरिबा पई तुमे गोटिए मोर माध्यम। तुमे को जानी ना मु कोन काम करे? कौन? मु मरीस हाणी पेट पोसे पेट। हेले बिरु तुमे काम केमिति करि पारुछ? आउ कोन करिबी? मते रास्ता देखाइबा पई लोकटे नाही जहाँ तू भाभी मो जीवन रास्ता देखाइब से तो आउ जन को बाहा हई खुशी रे संसार काटे। आसी जाओ आशा पद्मिनी आस आउ थरे गड़ीब आमर से प्रेम संपर्क। ना बिरु मु वर्तमान विवाहिता सेमिति काम मु केबे भी करबा पई चाहुनी। मु परा तुमर प्रेमिक तुमे कौन मोर कथा मानिबनी? ना बिरु मु वर्तमान विवाहिता। आलो मानिनी अभिमानिनी करिबी हृदय राणी रे सजनी मना करनी रूपसी राणी आउ तू मना करनी।
ହେଲେ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲରେ ବୁଝାଉଛି। ନହେଲେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କାହାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ହଉଛି ପୁରୁଣା କଥା। କାହିଁକି ପୁରୁଣା କଥା ହେବ? ବହୁଦିନ ଆଜି ପ୍ରେମ ଭୋଗିଲା, କାମ କରେ ମୋର ତନୁ ଘରିଲା। ରୂପସୀ ମାନସିକ ଚାରୁଶୀଲା, ଲମ୍ବାଇରେ ଆଜି ବରଣ ମାଳା। ମନା କର ନା ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନା, ରୂପସୀ ମୋର ମନ ମୋରିନି, ଆଉ ତୁ ମନା କରନି ରେ ସଜନି ରେ ସଜନି। ଆଶା ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମିନୀ କାହିଁକି ତୁମେ ମତେ ଦେଖିଲେ ବି ନ ଦେଖିଲା ପରି ହଉଛ? ଆରେ ବାବା ମୁଁ ବିବାହିତା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମେ କଣ ହେଇଛ ନା କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ ହେବା ଦରକାର। ରହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ଏ ଦୁନିଆରେ କଣ ଚାଲୁଛି ଆଉ କଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯିବେ ଯାହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେନି। ବୁଝିଲ? କହୁଛି ନା ମୋରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ପଦ୍ମିନୀ। ଦେଖ ବିରୁ ତୁମେ ମତେ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲି ଯାଅ। କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି? କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ସେଇ ପିଲାଦିନର ଆମର ସେଇ ପ୍ରେମ ଖେଳକ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହିତ, ମୋର ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି। ମୁଁ ସେସବୁ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ତୁମେ ଯଦି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ମୁଁ କଥା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତାହେଲେ କୁହ। ମୋରି କଥାରେ ରାଜି ତାହେଲେ ହଁ କୁହ। ମୋରି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ। ତୁମେ ମୋରି ଖୁସି ଚାହୁଁଛ ନା? ହଁ ମୁଁ ତୁମରି ଖୁସି ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରେମିକର ରାଣ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲ ପତ୍ନୀ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ମତେ ରାଣ ପକାଇଦେଲ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତାଟାକୁ ମୁଁ ବାଛି ସାରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ପଦ୍ମିନୀ। ତୁମେ ତୁମର କାମରେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବ। ଏଇ ମେଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟିଛେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିପାରିବ? ତାହେଲେ ଚାଲ
आमे ई मेला रे उपभोग करिबा तापरे तुमे चली जीवो तुम रास्ता रे तारे ठीक अछि मु तमरी कथा रे राजी ताहले तुम्हें जाई पारो जाओ तुम्हारा से खुशी रो संसार करो और वो रास्ता रे मो चलीबे तारे ठीक अछि बिरु से पटे मो स्वामी मते अपेक्षा करिथिबे ताहले तुम्हें जाई पारो तारे ठीक अछि मो आसी